Duha ka man nag-igagaw ang nakit-an dinhi ilalom sa kasagbutan nga matod pa sa nakasaksi kining maong manag-agaw nagbuhat og ilang project dinhi ilalom sa kasagbutan. Ani ang report. Wala ya. Guys, gano na kaman mo diha? Grabe nga mga tao ni. Unsa to gabuhat og project? Buhat sa project sir. Mag-agaw to, mag-agaw. Mag-agaw. Wala ginang Unsa man dire sir? one sir kaya nang mag-agaw to sir ba? Project bro. Sakon lagi diri sa Tawar dito ra kadapit sir, tanaw na to sir. Diri mga higalan no mag-agaw. O niya natingad-an kay ngano na sila ilalom sa sagbuton niya nag-project daw sila. So, kuno sir ba kining dito ra kadapit sir, dito kadapit sir kay ako ka interviewon sir. Rigid sila nag-project sa sagbutan sir kay mo. So muni ang mga timailan ko silang project. Oh. Sa man bi? Project. Anti na sir. Tapos bra, na-brief. Diri sila nag-project ani. Oh. So kining nakoy dugang follow-up nimo sir kining mag-agaw sa imong nahuna wala kay kuan ani daro na hitabo nga daros kabaw nga hitabo. Sa ako lang kuan sir no kay nagdaro gid sila diri sir. Kay grabe mang sungag diri okay mga daot man ang gisi ang mga kuan. Tapos ambot natingala pug ko nganong naay hagunoy diri sir oh. Sagdilan dili na to na okayon pa kung unsay nagamit ang hagunoy basta kay grabe yung ilang basta kay sa imong nahuna dun nagidaro na hitabo sa daruhan. Nagi daro gid na tabo sir kay hayag mo jud ang kuan. Sa imong nahuna sir, sa imong nahuna kini nga klase sa gisi-gisi sa mga banig sa imong nahuna. Okay gid ang daruhan ka kuan gid kaning abri gid ang daruhan. Grabe yung sinungaga nila diri sir. Sa mag-agaw. Oh, sungag. Grabe nilang daro. Daro gid sila diri duha. Sato po sa imong tan-aw tong katong daruhan sa iyang igagaw nga bahay na okay gito sa kabaw pagkuan kaning daro. Diya gid sir na ukay gid tumayo sir. Sa imong paniid. Oh. Ahong paniid lang kay mao magining nasapo nato diri no, di naman nato ni makalimod. So, nadaruhan jud. So bisan kato igsuon sa imong tan-aw katong igsuon atong bahay nga laki, katong mitawag nato sa imong tan-aw to kanang nagtuo gid siya nga dunay daro na hitabo. Oh, nagtuo gid siya nga kuan sir, gabi yang kasuko sir kay nagtuo gid siya nga nagi natabo. Unsa man siya duda kato yang igsuon na okay gid ang daruhan adto yang una. Ang kuan nato sir na okay gid ang daruhan sir. Na mo yung huna katong iyang igsuon. Mao gi yang kuan kay suko man kay to sir. So no, mo lagi ni mahigala nga matud pa ni sir og katong igsuon nga na okay gid kun daruhan atong babae. So tungod sa project lagi sir. So mo ni ilang gi kuan dire nga bilin silang project ina dire. Sus buhat do sila project ang mag-agaw. Oh, tadtaan na wala ka uli matong gipangita sa iyang giapas sa igsuon. Pangita kay nabalaka na baya kay tadtaan na pod. Pero sa imong tan-aw bisan pa og na nakita sila dire sa ilang project sa imong tan-aw bungkag ning daruhon gyud. Oh, okay nang daruhon. Okay yung daruhon sir. Sa ato pa sa imong hunahuna gyud sa imo lang hunahuna ka sir kaning katong mga tinanom nga mani hapat gid ka sa pagdaro. Nahapat yung manihan sir. Klaro lang nga kuan kay muso mo ni mga higala no ibot gid ang mani sa daruhan sa iyang igagaw. Human yung pagdaro dire no igagaw dire nagdinaruhay dinhi sa kasagbutan. So okay gid ang mani di ay. Kuan gid sir, tangtang gid puwas gid ang mani. Harvest yung mani sir. Okay gid ang daruhan day, okay gid. Bungkag ang daruhan. Sir, bungkag. Sus, daot yung kuan, daot yung manihan. Na, ani mga higala. So, ani sir, ani mo sir kay kani konfirmado man gid nga dunay daro na hitabo niya katong mga mani, okay man gyud, bungkag man gyud ang kamanihan. Nakoy pangutanan nimo sir unsa may maayo nga matambag nimo ani sa mga ginikanan labi na nga ilang mga anak mag-agaw unya dagko na ilang mga anak dalagag ulitaw na unsa may maayo nimong matambag nimo ani sir? Ang ako lang maayong matambag sa mga ginikanan no kaya ako usa na pod ko ka ginikanan. So di kaya nato na nang pag abay-abay sa mga mag-agaw magtulog lalaki o babae nga matulog sa asa mag adto nga wa ta kabalo ato ginang likayan
Kay dili ba nato tagan ang ilang mga masulod silang una-una nga karon ba ya lahi na ba atong makakita sa mga social media, so wala ta kabalo kung ilabang ma-apply. So ang ako lang gid no nga likayan nato ng pagkuan sa mga kabataan karon dili dili na angayan nga mahitabo otro inaning hitabo nga ipaabay-abay tugutan sa ginikanan abay-abay sa mga mag-agaw kay delikado dunay daro sa kamanihan nga mahitabo, no? Dili ta magkumpiyansa sa dunay mga sungag nga mahitabo sa kabaw. Igagaw pa na sila, di kita magkumpiyansa. So sa to padili gyapon kumpiyansaan kay base naagi pa mahitabo nga sungag sa kabaw. Oo, ana. So, para malikayan mga higala ang sungag sa kabaw sa kamaisan or kadaruhan kaning gitawag og kamanihan, maayo ang tambag ni sir nga kung mahimo ang mag-agaw labi nagdalagag ulitaw kung mahimo dili ipag-abay sa mga pag-abay sila ginikanan. Samot na kung mga tulog dili ginato na sila ipag-abay. Okay na sila mag-abay kung kita ginikanan naapod ta. Pero gala sir kaning sila ra pareho ani karon nga nag-project sila nga sila ra. Dili na pwede. Dili siya pwede. Di kita magkumpiyansa kay babae, lalaki. Lahi gid sila. Lahi gid na. Ato gina sila ipagkuan. Bulag, pagtulog. Samot na matulog, number 1 gina siya nga dili gina ipag-abay ang lalaki ug babae. Okay. So, mao gina akong advice. So, buti pasabot nga mapag-umangkon man na, maigagaw man na, o unsa man basta kay dalagag ulitaw ni dili sila pareho lalaki o babae, kailangan gid sir nga ipagbulag sila pagtulog. Ipagbulag gid sila katulog. Okay, so di gid pag-abay pagtulog. Dili gid siya pag-abay. Bisag unsa ka parente. Bisag unsa ka parente, may parente ba, igsuon ba, dapat ilain sa kwarto. Ilay gid na sila kwarto. Okay. Nya na gid na siya. Okay. Nakalahi gid na siya. Salamat kay sir sa imong pag-una dire. Aron ma-discover na to kung unsay katinuod dire niya imo manasuta nga mao ni ang tinuod ni hitabo. So daghan kay salamat sir. Diha kanimo sir. Sir sa pagkuan. Mayong hapon, mayong adlaw sir, mayong adlaw sir. Salamat kay sir. Salamat po sir. Sige, thank you.